नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। अब खबर तो आ चुकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खबर मुझे उस तरह दिखाई नहीं दी जिस तरह वो खबर है, और वो खबर बहुत बड़ी है क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनन ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, इस पर एक तफसीली फैसला दिया है। वो फैसला बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा फैसला है, लेकिन क्योंकि आजकल जो सीज़न है वो बारिशों की है, मीडिया हमारी उसकी कवरेज में लगी हुई है और बड़े शहरों में बड़े शहर उनके फोकस हैं, तो मैंने सोचा कि वो जो डिसीजन है इसके हवाले से उस पर कोई रोशनी डाली जाए। ये जो फैसला है मिर्ज़ा शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ एक शहरी ने जो दरख्वास्त दी थी, सैयद परवेज़ ज़हूर ने, वो हालांकि वो दरख्वास्त तो खारिज तो हो गई, लेकिन इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म के मुशीरान और जो खुसूसी मुआविन हैं उनके पर काट दिए गए हैं। अब वो बैठ के टीवी चैनल में तो बात कर सकते हैं, बाकी उनके पास अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले पे अमल हो तो उनके पास बाकी कख भी नहीं है। फैसले में क्या है, आए उस पर बात करते हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और अपना फीडबैक दें। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ दिन पहले मिर्ज़ा शहजाद अकबर मुशीर एहतसाब वज़ीर आज़म, उसने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। वहाँ एक सवाल हुआ था कि उसको NRO किसने दिया। उसने जवाब दे दिया कि ये तो महकमा ज़राअत से पूछे। उसके ये कहना था कि तो दूसरे दिन उसके खिलाफ दरख्वास्त दाखिल हो गई और दरख्वास्त की फिर सुनवाई हो गई। कल उसका फैसला भी आ गया और फैसला उसका जिस तरह आया है, जिस तरह जो फैसला है, अगर उसको देखा जाए तो ये हमारी मीडिया के लिए बड़ी खबर है। तो वो खबर कुछ मीडिया में आज कुछ तफसीली छपी है, बाकी तो ऐसे हल्की फुल्की छपी है। अब फैसला ये जो आया है उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म के जो मुशीरान हैं या जो खुसूसी मुआविन हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो सिर्फ वज़ीर आज़म को मुशावरत दे सकते हैं, उसको मशवरा दे सकते हैं, बाकी फैसले के मुताबिक वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो बैठ के क्या करेंगे। हालांकि जो मिर्ज़ा साहब हैं उसको उसकी तैनाती को छेड़ा तो नहीं गया, लेकिन ये फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के मुशीर और मुआविन खुसूसी एग्जीक्यूटिव और इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका रुतबा, उनके स्टेटस वज़ीर के बराबर होगा। वो गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकेगा, घूम फिर भी सकेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव और इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। और फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि वजारतों में एग्जीक्यूटिव और इंतज़ामी अख्तियारात सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। माना बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल में ये डिसीजन है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदों के अख्तियारात, उनका जो स्टेटस है, उनका रुतबा है, उनके इज्जत मान मर्तबा है वो, और अनइलेक्टेड लोगों का जो स्टेटस है उसको इस फैसले में डिफरेंशिएट किया गया है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे एग्जीक्यूटिव अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिसी मैटर पे वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन नॉन इलेक्टेड लोग ये नहीं कर सकते। वो वज़ीर आज़म को मशवरा दे सकते हैं, उनसे गपशप तो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म जिसको चाहे अपना मुशीर या खुसूसी मुआविन तो मुकर्रर करे। अब फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म के टीम का कोई गैर मुंतखब मेंबर कोई एग्जीक्यूटिव अख्तियार इस्तेमाल करेगा तो वो गैर कानूनी तस्वर होगा और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये फैसला है। आगे देखो, सुने देखिए फैसले में क्या है। मुझे हैरानगी है कि आज भी सवाए कोई एक हमारे अखबार, लोकल मकामी अखबार के, वो नेशनल लेवल का अखबार है, उसमें ये खबर लगी है बड़ी लीड की सूरत में
باقی ہمارے اخبارات میں یہ چھوٹی خبر ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے ان لوگوں کو چھیڑا گیا ہے، ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، جن کو منتخب وہ نہیں ہیں، ان کو ایسے اٹھا کے ایک بڑے وزیر کے رتبے پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ یہ مزید فیصلے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر کے برابر اگر کوئی مشیر مقرر ہوتا ہے یا خصوصی معاون اگر مقرر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر کے طور پہ فنکشن کرے گا، مطلب کہ وہ وزیر کے طور پہ فنکشن بھی نہیں کرے گا، اس کا کام صرف وزیر اعظم کو مشورہ دینا ہے۔ اب آگے سنتے ہیں، اور یہ آگے یہ فیصلے میں یہ مزید یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں ان کے وزارتوں کی جو پالیسی ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابھی اس وقت تو میرے خیال میں 4-5 ایسے مشیر ہیں یا خصوصی معاون ہیں جو وزیر کے اس کے اسٹیٹس کے برابر کام کر رہے ہیں، تو وہ تو وزارتیں وہ رن کر رہے ہیں۔ وہ رزاق داؤد ہو، وہ پیٹرولیم کا مشیر ہو، وہ سول ایویشن کا یا نیشنل سیکیورٹی کا مشیر ہو، تو اس فیصلے کے جو امپلیکیشنز ہیں میرے خیال میں اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ایک چیز زبردست ہو جائے گی کہ لوگوں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اور جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے ایک بڑی ڈفرینشیشن ہو جائے گی۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے اور معاونی خصوصی ہیں وہ حکومت کے طرف سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اگر بات نہیں کر سکتے اس کا مطلب میرے سمجھ کے مطابق کہ وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکتے، وہ حکومت کے نمائندے تصور نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت کے نمائندے وہی ہیں یا تو بیوروکریسی ہے یا وہ لوگ ہیں جو منتخب لوگ ہیں، وہ وزیر ہو، وہ مملکتی وزیر ہو، وہ ایسا پارلیمنٹ سیکریٹری ہو، تو وہی نمائندگی حکومت کی کابینہ کی کر سکتا ہے، باقی وہ بیٹھ کے مشورے دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا تو اندازہ یہ تھا کہ یہ پٹیشن آئی ہے اور یہ جو محکمہ زراعت کو مرزا شہزاد اکبر نے جب چھیڑا تھا تو اس کے بعد فوری طور پہ جو درخواست آئی اور اس کی سنوائی ہوئی تو بات یہ کی جا رہی تھی اسلام آباد میں کہ اس کے بہت سارے دورس نتائج نکلیں گے، اثرات نکلیں گے۔ وہ اس صورت میں تو نہیں نکلے کہ اس کو ہٹایا جائے عہدے سے یا اس کی تعیناتی کو کلعدم قرار دے دیا جائے، لیکن میرے خیال میں جو فیصلہ آیا ہے اس نے مرزا شہزاد اکبر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے باقی جو مشیر ہیں یا خصوصی معاون ہیں ان سب کے پر کاٹ دیے۔ اگر ہٹایا جاتا تو مرزا صاحب اکیلے ہٹائے جاتے، باقی جو وزراء مشیر ہیں اور صلاح کار معاون خصوصی ہیں وہ ویسے ہی کام کرتے رہتے۔ لیکن اب جو یہ فیصلہ آیا ہے اگر میرے خیال میں اس کو امپلیمنٹ ایز کیا جاتا ہے جیسے یہ ڈیسیشن ہے، تو باقی جو وزیر اعظم کے یہ مشیر بیٹھے ہیں، خصوصی معاون بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کا کوئی میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، کہ اگر وہ ایگزیکٹو اختیار بھی استعمال نہ کریں، وہ انتظامی اختیارات بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہ پالیسی میٹر کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے، وہ وزیر اعظم کے وہ حکومت کی یہاں نمائندگی کے طور پہ بات بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم میرے خیال میں یہاں جو مشیر اور خصوصی معاون کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم وہ بہت سیانے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کو ان کا مشورہ درکار ہوتا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے پسندیدہ لوگ بہت سارے اداروں کے طاقتور جو ہماری شرافیہ ہے ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو وہاں کیبنٹ میں انڈکٹ کرنا مقصد ہوتا ہے، ان کو ایک اسٹیٹس دینا مقصد ہوتا ہے اور ان کو ایک پاور میں شیئرنگ دینا مقصد ہوتا ہے۔ نہیں تو مشورے دینے کے لیے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کابینہ کے تقریباً 40 وزیر بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے، ان کے اتحادی کاف لیگ کے اور باقی جی ڈی اے کے
तो उनमें से कुछ तो होंगे जो इतने सियाने होंगे कि वज़ीर आज़म को कोई मशवरा दे सके, बजाय कि वज़ीर आज़म ये मुशीर और खुसूसी मामून रखे। तो बात ये नहीं होती कि वो मशवरा देने के लिए उनको ये रखे जाते हैं, असल में उनको इंडक्ट किया जाता है, उनको नुमाइंदगी दी जाती है काबीना में, और ये किसी न किसी ग्रोह के, किसी न किसी फिरके के, फर्द के, किसी न किसी जो स्टेट्स सिंबल जो हमारे मुल्क में हैं, उनकी कहीं न कहीं नुमाइंदगी करते होते हैं। तो ये उनके खिलाफ अभी तो फिलहाल तो पर काटने का फैसला आ गया है, और मेरे ख्याल में ये फैसला, इसके बहुत सारे दूरअस नताइज निकलेंगे अगर ये फैसला इस पे अमल दरामद किया जाता है। उसके मिर्ज़ा शहजाद अकबर के अब ओहदा तो बरकरार है, लेकिन वो जिस तरह आके हुकूमत की नुमाइंदगी करता था, इंसाफ पे बात करता था, और असेट रिकवरी के हवाले से बात करता था, और बाकी जो मुल्कों के साथ उनकी जो मुज़ाकरात होते थे, पॉलिसी इशूज़ पे डिस्कस होते थे, वो मुस्तकबिल में अब किस तरह होंगे। तो अब इस फैसले के बाद उसके असरात वो ज़ाहिर होना यकीनी तौर पे शुरू होंगे। तो ये मैंने सोचा कि जो ये फैसला है, जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा, और ये बड़ा फैसला है, तो ये लोगों के साथ साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। तो इस हवाले से उसके फैसले के जो नताइज हैं वो तो मुस्तकबिल में निकलेंगे, वो हम भी देखेंगे कि क्या होता है। तो मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।